Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Ara, Arfa, and Enzo. Good Oh, Good evening, Miss. evening. ada yang baru masuk. Alhamdulillah Gibran. And Gibran. And Altamis. Good. Satu-satu masuk. Kirain cuma berempat Assalamualaikum. aja nih. Waalaikumsalam, Altamis. Bentar. Altamis is number 5. Welcome back, everyone. Today, you're going to be practicing your pronunciation on this topic, the linking sound part 2. Ini bagian kedua dari 3 seri linking sound. In the last pronunciation class, you have practiced linking consonant to a vowel. This time, you're going to practice linking consonant to a consonant sound. Nanti yang ketiga, linking vowel to a vowel. Kalau dipraktekkan terus, insya Allah bahasa Inggrisnya keren. Udah kayak penutur asli bahasa Inggris. Sound more natural, just like a native English speaker. Karena penutur asli bahasa Inggris tuh ya begitu ngomongnya. Kedengarannya sama kita yang non-native ini ngomongnya mereka tuh cepet. Padahal mereka ngomongnya normal kayak kita ngomong pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Speednya normal, cuma karena ada menyambung-nyambung bunyi. Nah, itu disebut dengan linking sound. Link artinya menyambung. Sound bunyi. Nyambung bunyi gimana? Nanti kita pelajari lagi yang consonant to a consonant. Ada Zahira. Alhamdulillah. Oke, jadi setelah belajar ini mudah-mudahan kalian bisa paham kalau penutur asli bahasa Inggris ngomong, gitu ya. Kalaupun kalian nggak paham, kalian bisa minta kalau lagi ngobrol langsung ya sama orangnya, kalian bisa minta mereka ngulangin lagi or ask them to speak a bit slower. Kalau nonton film, Pama, nggak nangkep apa yang diomongin, tinggal di rewind. Bantuannya cara gampang. Tips sedikit, belajar bahasa Inggris lewat film. Jadi awalnya itu kalian dengan bantuan subtitle bahasa Indonesia, tapi mata sama telinga harus barengan kerjanya. Telinga kalian dengar dialog dalam bahasa Inggris, mata kalian lihat subtitle bahasa Indonesianya, terutama untuk kosakata atau frase atau idiom atau slang word yang baru kalian dengar. Nanti nonton lagi, diulang lagi nontonnya, tapi tanpa subtitle bahasa Indonesia. Ganti pakai subtitle bahasa Inggris kayak kalau kalian nonton Netflix atau video atau yang lain, ada tuh ya pilihan subtitlenya. Nah, itu cara latihannya. Okay, now back to this pronunciation practice. Let's go straight to the next slide. Okay, as I said earlier at the beginning of the class, this is the second part of the linking sound lessons. The first one, this is what you have learned previously, linking consonant to a vowel. This time, you're going to practice how to link a consonant to the next consonant sound. And in the next pronunciation class, you're going to practice how to link a vowel to the next vowel sound. Oke, di skip aja pengertian dari linking sound. Intinya, kita menyambung bunyi kata akhiran di kata pertama dengan bunyi pertama di kata berikutnya. Kalaupun bunyinya nggak bisa disambung, karena nggak masuk kategori linking consonant to a vowel, linking consonant to a consonant, and linking consonant to a linking vowel to a vowel, bacanya dideketin, ditempelin. Jangan ada jeda kelamaan. Okay, now let's watch this video to understand more about linking consonant to a consonant. Kita nonton dulu. Tunggu ya. Kok hilang? Something wrong. Sebentar, sudah stop dulu. Ini kayaknya ada yang ketutup. Bentar ya, diambil lagi. Ini dia. Oke.
Terus pindah ke layar lebih besar. Assalamualaikum Mi, sorry telat. Waalaikumsalam Talitano. Nggak terlalu terlambat, kita baru mulai. Hello, it's day 4. Do you know something? I like tongue twisters and the challenge of saying them fast. Here's one. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Nah, tadi tongue twister. Mungkin guru bahasa Inggris kalian ada yang pernah ngajarin baca tongue twister. This one of the ways to help you with your pronunciation. Salah satu cara untuk latihan pronunciation pakai tongue twister. Tapi Miss Julia sebenarnya nggak terlalu senang pakai tongue twister karena umumnya cuma sekedar cepet aja, tapi pengucapannya nggak jelas. Jadi kok tongue twister itu bukan cuma cepet bacanya, tapi harus jelas. Sebenarnya ya, kebanyakan guru bahasa Inggris Indonesia yang penting cepet aja, karena lucu, belibet-libet. Nah itu, tujuannya bukan itu, bukan lucu, belibet-libet, salah ngomong. Justru supaya pronunciation-nya benar, walaupun bacanya cepat. Oke, kita lanjut lagi. English with Jennifer. To say she sells seashells smoothly, we link Bentar, videonya agak terputus-putus ya? Is the video breaking up? Kind of lagging? consonant sounds between words. I'm linking the final sound in cells, z, to the first sound in seashells, s. They're similar sounds, so it makes it easier to connect them. I let the air flow from z into the s. Let the air flow, and there should be no break, no pause in between words. She sells seashells. Nah, linking consonantnya yang sekarang itu konsonannya sama bunyinya, sama hurufnya, atau yang mirip bunyinya, similar sound. Contoh cells and seashells, akhiran bunyi kata pertama itu huruf S dan awalan bunyi kata berikutnya pun S. Nah, ini kebetulan konsonannya sama bentuknya, sama hurufnya, dan sama bunyinya. Bacanya agak ditekan, dipanjangin sedikit. Sell seashells. She sells seashells. We can link consonant sounds together, especially similar sounds or the same exact sounds, by holding the airflow and releasing the air and the sound into the second. Nah, tadi ada holding, agak ditekan sedikit, ditahan. It's especially easy when the sounds are the same. In the case of take care, I don't say take care. There's no break when I say it smoothly. Take care. Jadi bunyi kebetulan akhirannya bunyi K, take. Kata berikutnya care, huruf C, tapi bunyinya K. Huruf C itu kebanyakan bunyinya K atau S. Now, take care agak ditekan sedikit nih bunyi K-nya. Take care, take care. Kalau bacanya
normal, tadi Miss Yura bacanya pelan tuh ya. Kalau bacanya normal, take care. Take care. Take care. Is present in both words, so when I link them, it sounds like one long k sound. Take care. Listen as I say these words. Group leader, clock radio, web design, space heater. Nah, web design, group leader, clock radio juga, space heater, ini kebetulan konsonannya nggak sama bunyinya. Beda bunyinya, tapi bacanya dideketin. Group leader, jadi nggak ada jeda. Group leader, bacanya nggak gitu. Group leader, bukan clock radio, ada jeda, bacanya dideketin. Clock radio, web design, bacanya jadi ada jeda, dideketin, bacanya ditempelin. Web design, space heater, jadi ada jeda nih kalau bacanya dijauhin. Kita deketin, walaupun bunyinya nggak bisa kita sambung. Space heater, space heater. There isn't a break in between words. What may be helpful is to picture that final consonant sound in the first word being pushed over into the second. For example, group leader, clock radio. In the case of web design and space heater, just don't make a break. In fast speech, you'll hear English speakers use the same airflow to go from one consonant sound to the next. Not web design, but web design. Not space heater, but space heater. Listen closely. I'll say a sentence or phrase. You try to understand. I had to. I had to. Nah, bunyi konsonan D dengan T itu beda. D itu kayak huruf dal, ada kol-kolannya. I had to. Kalau bacanya pelan-pelan, satu-satu kayak gitu. Tapi ini kita lebur bunyinya. Kita deketin. I had to. Perhatikan mulutnya Miss Julia. I had to. Jadi mulutnya nggak pakai sampai rapat. Kalau sampai rapat nih berarti 2 kali ngomong. I had to. Nah, ada jeda. I had to. I had to. Nyambung, nggak ada jedanya. I had to. Nah, I perhatikan had to. bibirnya juga sama. Keep your chin up. Keep your chin up. Nah, chin up, linking consonant and to the vowel U. Chin up, ini udah pasti. Yang pertama nih ya, linking sound pertama. Kalau yang ini P sama Y, bunyinya nggak sama nih. Tapi kita tempelin. Ingat aja, kelapa kopior. Nah, keep your sama. Keep your chin up. Keep your chin up. Tahu ya kelapa kopior? Kopior, keep your sama. Keep your chin up. Keep your chin up. Keep your head down. Keep your head down. Nah, ini kebetulan konsonannya sama. Ada 2 huruf D, kita nggak pakai jeda, bunyi D-nya seperti satu tapi agak ditekan. Head down. Head down. Keep your head down. Keep your head down. Keep your head down. Keep your head down. She dances smoothly. She dances smoothly. 2 huruf konsonan yang sama. S ketemu S, baca S-nya satu kali aja.
Jadi nggak perlu jeda terus dibikin bunyi S baru. Bacanya bukan dances smoothly. Ada dua bunyi S. Bunyinya satu aja, tapi S-nya agak dipanjangin, agak ditekan. Dances smoothly. Dances smoothly. She dances smoothly. She dances smoothly. She dances smoothly. Diperhatikan gerak bibirnya biar kelihatan. Now, that's the end of the video. Kita balik ke slide. Kita lanjut. Nah, tadi di video dibilang linking consonant itu kalau ada bunyi yang sama atau mirip. When there are similar, mirip, or the same consonant sound atau yang sama bunyinya. Jadi bacanya cukup satu kali. Kalau nggak sama atau nggak mirip, bacanya dideketin supaya nggak jeda terlalu lama. Oke, contoh. Dikata big green apple. Big green ini G-nya kebetulan konsonannya sama. The same consonant sound. Baca huruf G-nya jangan dua kali bunyinya. Bukan big green. Ada dua kali. Karena ada jeda. Jadi baca G-nya satu kali tapi agak ditekan. Big green. Big green. Huruf N-nya we connect the consonant N in the word green to the next vowel A in the word apple. Green apple. Jadi tiga kata ini bacanya cuma satu. Big green apple. Big green apple. Now let's look at some more example. Sebentar. Kelewat. Bad dog. Jadi bacanya bukan bad dog. Bad dog. Agak ditekan huruf D yang pertama, dorong ke belakang. Bad dog. Black cat. Black cat. Feel like. Jadi mulut Miss Julian ini nggak ada rapet ya, karena nyambung, disambung dengan bunyi kata berikutnya. Feel like. Good day. Bacanya bukan good, tapi good. Good day. Good day. Big grape. Big grape. Some bacanya jadi some, semore. Jadi bacanya kayak, bacanya gini. Mana? Nah, semore. Semore. Best time. Kebetulan konsonannya sama, T ketemu T. Best time. Agak ditekan bunyi T-nya. Sit down. Nah, ini T ketemu D beda, tapi mirip. Similar sound. Sit down. Sit down. Huruf T-nya jangan dituntasin bunyinya. Sit down. Dideketin ke bunyi D-nya. Sit down. More rice. More rice. Jadi huruf R yang pertama ini bacanya di R yang kedua aja. More rice. More rice. Enough, GH-nya bunyinya F. Sama dengan huruf konsonan F di kata for. Enough for. Bacanya boleh enough, boleh enough. Enough for. Mean neighbor. Mean neighbor. Huruf N-nya agak ditekan. Phone number. Sama phone number. Jadi jangan ada jeda. Phone number. Dua kata. N-nya jadi dua kali. Okay, let's practice. Sama-sama yuk. Repeat after me. Bad dog. Bad dog. Yes, pinter. Black cat. Black cat. Black cat. Good job. Feel like. Feel like. Feel like. Yes. Good day. Good day. Excellent day. work. Big grape. Big grape. Big grape. Good job. Some more. Small. More. Yes, sudah keren. Best time.
Best time. Best time. Good job. Sit down. Sit Sit down. down. Yes. Kurang dikit lagi. Down. Bunyinya own. Down. Yes. Down. Sit Down. down. Good. Jadi bunyi Sit down. OWN bunyinya own. Sama kayak warna coklat. Sit down. Brown. Kota. Sit down. Town. Yes, itu dia. Morise. Morise. Yes, good job. Enough for. Enough for. Yes. Enough. Mean neighbor. Mean neighbor. Good job. Phone number. Phone number. Yes, excellent work, pinter. Let's practice in the sentence. Kita latihan di dalam kalimat sebentar. Ada Ryan. Good. Sebentar, Ryan number 7. Sebentar, salah ya. Talita number 7. Ryan number 8, betul. Oke. Yang pertama, sentence number 1 is for Ara. Okay, I'll read the sentence and then you repeat. The bad dog ate my homework. The bad dog ate my homework. Dikit lagi. 8. Bunyinya seperti angka 8. 8. Yes, one more time. The bad dog. The bad dog ate my homework. Oh, ada jeda nih. The bad dog. Jadi ada jeda tadi. Dognya D-nya 2 kali. Bad dog. The bad dog. One more time. The bad dog ate my homework. Masih 2 kali. The bad dog. Nah, tadi ada jeda. Bad dog. Bad dog. The Sekali bad lagi. dog ate my homework. That's it. Itu dia baru. The bad dog ate my homework. 8 bunyinya sama kayak angka 8. Homework tadi bacanya betul, bukan homework tapi homework. Very good. Next sentence, giliran Arfa. He had a black cat. He had the black cat. Lagi, had sama disambung. Had a. He had a black cat. He had the black cat. Yes, that's it. Next, Enzo. I feel like eating pizza for lunch. I feel like eating pizza for lunch. Yes, for-nya betul. For, kalau dalam kalimat bunyinya jadi for. Enggak lagi kayak angka 4. For lunch. I feel like, kayaknya saya kepengen makan pizza deh buat makan siang. Makan siang pakai pizza. Lanjut, Gibran. I hope you have a good day. Have a jadi have a. Have a good day. I hope you have a good day. Dikit lagi, good day-nya jangan dipisah. Good day. Good day. I hope you have a good day. Nah, itu dia. Good job. Seringnya nih bacanya dipotong cuma have a good day. Padahal ada lanjutannya. Sebelumnya ada kata I hope you have a good day. Seringnya disingkatnya dalam percakapan sehari-hari. Itu umum banget disingkat-singkat. Contoh, I hope you like it. Bacanya hope you like it. I hope you understand. Hope you understand. Nah, paling sering. Atau kalau ditanya, where do you want to go? Atau where are you going? Kalau panjangnya, I'm going to the park. Seringnya disingkat, to the park. Nah, itu dia. Nggak perlu lengkap-lengkap kalau dalam percakapan sehari-hari. Lanjut, after Gibran, Altami sekarang. That was sama disambung. That was a big grape. I just ate. Just sama ate disambung. Just ate. Jadi huruf T-nya kedengeran. One more time. That was a big grape. I just ate. That was a big grape I just ate. I just ate. Dikit lagi. I just ate. T-nya kedengeran. Tate. Just ate. Just ate. Now, one more time. Ayo, diulang lagi. That was a big grape I just ate. Nah, itu dia. Good job. Masih kagok tapi udah oke. That was, jangan lupa that. That itu bunyi TH seperti huruf hijaiyah.
kata, ujung lidahnya harus keluar dulu. That, pita suaranya bergetar. That was a big grape I just ate. Nah, kalau mau latihan sendiri pelan-pelan seperti itu dulu. Bacanya, that was a big grape I just ate. Kalau udah yakin, baru dipercepat. That was a big grape I just ate. Nah, gitu cara latihannya. Miss Junior juga dulu begitu. Pakai direkam kalau Miss Junior dulu ya. Kalau sekarang rekamnya enak, pakai handphone aja. Kalau dulu Miss Junior punya alat rekam. Kayak apa? Kayak Walkman tuh rekam di situ. Next sentence. Would you, bacanya would you. Would you like some more cake? Buat Zahira. Would you like some more cake? Yes, well done. Nah, tambahan sedikit grammar penggunaan some sama any. Some ini dipakai dalam kalimat positif. Contoh, I have some sugar. I have some books. Tapi kalau kalimat negatif sama kalimat tanya, some dirubah jadi any. I don't have any sugar. I don't have any books. Do you have any sugar? Do you have any books? Jadi kalau dalam kalimat tanya pakai any. Khusus untuk yang ini. Kita nggak bilangnya would you like any more cake? Karena ini bukan pertanyaan yang biasa, bukan kalimat tanya biasa. Ini namanya kalau dalam bahasa Inggris offering, menawarkan. Kalau kita menawarkan, kita nggak perlu pakai intinya bukan kayak kalimat tanya yang perlu apa namanya ya? Kayak kalimat tanya yang biasa lah namanya regular question itu ya. Beda. Ini namanya offering, menawarkan. Would you like some? Udah begitu memang polanya. Would you like some tea? Would you like some coffee? Kalau kita menawarkan sesuatu ke orang lain. Would you like some money? Oh, udah pasti mau. Next, sekarang gilirannya Altamis. Altamis tadi udah. Talita sekarang. We had the best time ever. Best time agak ditekan sedikit. We had the, dideketin bacanya, had, ketemu TH. TH ini sedikit mirip dengan bunyi D. Kalau TH-nya lidahnya nggak keluar, bunyinya mirip dengan D. Jadi kita tempel aja. Had the. We had the best time ever. Silakan Talita. We had the best time ever. Yes, itu dia. Lancar Jaya. Boleh juga time sama ever disambung time ever. We had the best time ever. Tapi kalau dipisah berarti ada penekanan di kata evernya. Jadi maksudnya kalimatnya ini kita benar-benar menikmati umpama liburan. Kita bersenang-senang, kita benar-benar bersenang-senang. Jadi kata benar-benar itu ever artinya. We had the best time ever or we had the best time ever. Nah, pengucapan ever-nya ditekan. Beda apa ya? Beda feelingnya gitu. Next sentence. Sekarang Ryan. Please sit down until I call you. Ryan. Please sit down until I call you. Dikit lagi. Down. Please sit down until I call you. Please sit down until I call you. Yes, good. Until I call you, I, bacanya nggak perlu I, boleh A. Until I call you. Sama dengan kalau di singkatan I am, nah disingkat jadi I'm, tapi bacanya nggak I'm, bacanya am. Contoh, nah, I'm going to eat. Kalau going to, bacanya dalam percakapan sehari-hari jadi gonna. I'm gonna eat. Lebih cepat lagi. Gonna, bacanya jadi gonna nih ya. Bentar. Ini going to, bacanya jadi gonna. Ini udah sering banget. Tapi ada lagi, bacanya jadi. Nah, ini yang paling sering. Kalau kalian dengar amanah.
I'm gonna eat. I'm gonna eat. Nah, artinya I'm gonna eat. I'm going to eat. Ini yang baku. Ini yang casual. Ini yang paling casual. I'm gonna eat. I'm gonna eat. I'm gonna beat you. I'm gonna beat you. I'm going to beat you. Mau mukul. Saya bakal mukul kamu. I'm gonna beat you. Nah, contoh. Jadi kalau next dengar film, lagi nonton film, ada yang bilang amana. Nah, itu amana artinya I'm going to. Oke, kita lanjut lagi. Back to Ara. I'd like some more rice, please. Add bacanya. Jadi nggak perlu I'd like. I'd like. I'd like some more rice, please. Go ahead, Ara. I'd like some more rice, please. Yes. I'd like some more rice, please. Ini ada 3 kata yang disambung nih ya sebenarnya. Some more rice. Nah, 3 kata dijadiin satu. I'd like some more rice, please. I'd like some more cake, please. Sama some more. Good job. Lanjut lagi sekarang Arfa. Nobody wants a jadi wants a mean neighbor. Nobody wants a mean neighbor. Nobody wants a mean neighbor. Yes, good job. Neighbor. Kalau spellingnya seperti ini American English. Kalau British English ada U-nya. O-U. Bacanya sama. Neighbor. Ini karena apa ya pembedaan. Dulu kan Amerika bekas jajahan Inggris. Begitu Amerika meninggal merdeka. Jadi mereka bikin kamus sendiri. Namanya Merriam-Webster. Itu kamus bahasa Inggris Amerika. Khusus. Yang bikin memang namanya Webster itu. Mr. Webster. Salah satunya penghilangan U di kata neighbor, color, favorite contohnya. Next sentence, gilirannya Enzo. That's enough for today. That's disambung consonant S is linking to the E vowel sound and the word enough. That's enough. That's enough. Ketemu for. GH bunyinya F, ketemu F lagi di kata for, sama nih bunyinya. Enough for atau enough for, sama. Today bacanya today. That's enough for today. That's enough for today. Yuk dicoba sama Enzo. That's enough for today. Yes, great job, betul. Kalau orang Inggris, for, R-nya nggak kedengeran. For today. For today, bebas. Boleh kedengeran R-nya, just like the Americans, or without the R sound. Yang penting disambung semua nih. Ada 3 kata. That's enough for jadi satu. That's enough for today. Good, lanjut lagi. Sekarang Gibran. Could I? L-nya silent, consonant D-nya disambung ke I. Could I get his phone number? Intonasinya naik karena ini yes no question. Could I get his phone number? Give it a try, Gibran. Gibran. Could I get his phone number? Oh, bacanya masih satu-satu. L-nya silent, could. Jadi O-nya juga hilang bunyinya. Mana tadi pointernya? Nah, L-nya nggak bunyi, O-nya nggak bunyi. Could I? Could I get his phone number? Intonasinya naik. Could I get his phone number? Could Could I? I? Could I? Could I get his phone number? Yes, itu dia baru betul. Tambahan lagi, ini boleh dibuang, boleh juga enggak. Pronoun his, him sama her, haknya itu boleh dibuang. Jadi contoh his, haknya dibuang jadi bunyinya is. Kita supaya bisa nyambung nih dengan bunyi T, get his. Could I get his phone number? Nah, could I get his? Ini ada 4 kata, jadi bacanya cuma 2. Could I get his phone number? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacanya cuma 3 kata. Could I get his phone number?
Mau pakai please boleh. Please, naiknya di kata please. Could I get his phone number, please? Nah, jadi diingat-ingat. Untuk could, would, should. L-nya silent, O-nya silent. Could ini bentuk kedua dari can. Tapi khusus ini ya bukan menceritakan kejadian lampau could I get. Ini polite request namanya. Can itu di bawahnya could. Could itu yang paling sopan, bukan berarti can nggak sopan. Can juga sopan. Can I get his phone number? Tapi untuk orang yang sepantar. Umpama kalian ngomong sama teman, sama adik, boleh. Tapi kalau sama orang yang dituakan, pakainya could. Termasuk should, itu bentuk kedua dari shall. Should I? Termasuk juga would, itu bentuk kedua dari will. Would I? Contohnya. Atau would you? Kalau ketemu you, D-nya jadi D sama Y. Bentar, saya tulis dulu. Nah, would you? D sama Y ini bunyinya jadi seperti huruf J. J, J. Would you? Could you? Sama should you? Next, kita lanjut. Habis. Ini sudah ada kuis. Kuisnya lisan ya. Sebentar, diambilin dulu. Hang on. Ini gabungan linking consonant to a vowel sama linking consonant to a consonant. Kalian baca dua kata disambung bunyinya. Hang on. Di sini. Tadi terakhir Gibran, berarti sekarang lanjut ya. Sekarang gilirannya. Who is after Gibran? Altamis. Oke. Miss Julian nggak bantuin nih. Kalian yang coba sendiri. Kira-kira nyambungnya, linking soundnya gimana nih? Ready, Altamis. Yang pertama buat Altamis. Read the phrase. Disambung. Dua kata ini nyambung. Mountain. No. Yeah. GH-nya nggak silent nih. Berubah bunyi jadi no. Logan. Ini tertawa. Tertawa bahasa Inggrisnya bacanya gimana? Loud. No. GH-nya kalau low, GH-nya silent. Ini berubah bunyi. Nggak silent nih. Nggak hilang bunyinya. Bunyinya mirip dengan kiri. Apa kiri? Left. Nah, berarti GH-nya bunyinya apa? Left. Bunyi huruf apa GH-nya? Tadi bener, left. GH-nya bunyi apa? Left, left. GH-nya bunyinya udah benar tadi bacanya. Left. Nah, berarti GH-nya bunyinya F. Left. Left. GH-nya bunyinya F. Udah sambung sekarang. Left. Nah, itu dia left. Linking consonant F to the vowel A. Tadi udah dibaca pada waktu ya. Enough. Akhirannya GH. GH-nya bunyinya F. Jadi kalau GH itu ada yang silent. Kalau di tengah kata udah pasti silent. Contohnya bought, membeli. GH-nya di tengah. Di dalam kata. Silent. Berkelahi. Fight. GH-nya di tengah, silent. Kalau GH di depan, G-nya yang bunyi, ghost. Kalau GH di belakang, bisa silent. Contoh di kata ini, do. Atau berubah bunyi jadi F, laugh, enough, tough. Nah, taunya dari mana?
Harus konsultasi dulu sama kamus biar yakin. Kalau nggak yakin, buka kamus ya bacanya. Yang perlu diingat tadi triknya, kalau GH in the middle of the word is normally silent when the GH is at the beginning of a word. The G is pronounced when the GH is at the end of the word. There are two ways to pronounce it. It's either silent or changes sound into an F. Yang diingat itu clue-nya ya. Oke, next sentence. Gilirannya Zahira. Ya, ini yang tadi baru kita pelajari. Feel lucky. Yes, pinter. L-nya agak ditekan. Feel lucky. Very good. Linking consonant to a consonant sound. Ini the same consonant sound. Bunyi konsonannya sama. Next, Talita. Red dress. Yes, red dress. Tadi agak jeda sedikit nih, dideketin lagi. Red dress. Red One more time. dress. Yes, itu dia. Linking consonant juga, consonant to a consonant, the same consonant sound. After Talita, Ryan. How do you pronounce this phrase? Wake Disambung. up. Yes, betul. Wake up. Yang ini pelajaran linking sound pertama. Linking consonant to the next vowel sound. Huruf terakhirnya itu K, bukan E. Karena E udah pasti silent kalau di akhir kata. Jadi konsonan K nyambung bunyinya. Disambungin ke bunyi huruf vokal U. Wake up. Back to Ara. How do you say this phrase? Hot tomato. Dikit lagi, hot tomato atau hot tomato. Agak tekan Hot sedikit T-nya. tomato. Agak tekan sedikit tadi kurang tekan. Hot tomato. Yang hot Hot pentingnya. tomato. Nah, itu baru betul. Ditekennya harus ada penekanannya. Kalau tadi dibilang di video hold, ditahan. Ditahan itu agak ditekan. Hot, tahan, tomato. Hot tomato. Yang penting bacanya tomato or tomato, bukan tomato. Hot tomato, hot tomato. Good. Lagi, sekarang Arfa. Nah, ini bunyinya sama. Ditekan ya. Hold the Cheese sound. sandwich. Dikit lagi, dikit lagi. Cheese sandwich. Cheese sandwich. Nah, itu dia ada penekanannya. Sama-sama bunyi S karena E-nya silent. Cheese sandwich. Good job. Lanjut lagi. Sekarang gilirannya Enzo. Disambung bunyinya. An elephant. Dikit lagi. PH bunyinya. An elephant. Oh, nope. Ini sama kayak GH di belakang. An elephant. An elephant. Bunyinya F. An elephant. One more time. An elephant. Nah, yang diingat. PH bunyinya pasti F. As in the word dolphin. Lumba-lumba bukan dolphin. Telephone bukan telepon. Kalau itu bahasa Indonesia telepon. Elephant, dolphin, telephone. Good. Ini linking consonant to a vowel sound. Lanjut lagi. Sekarang Gibran. Disambung. How do you say this phrase? Gimana bacanya Gibran? Gibran. Mic-nya belum on. Mana nih Gibran? Mic-nya belum on Gibran. Pencet on. Run into. Nah, itu dia. Ran into. Linking consonant to a vowel sound. Pelajaran linking pertama. Ran into atau run into artinya nih nggak sengaja ketemu sama orang. Orang yang kita kenal. Bukan orang yang nggak terlalu kita kenal. Ran into. I ran into. Umpama misalnya kan udah kenal sama Gibran. Ketemu di pasar. I ran into Gibran at the market. Nggak sengaja ketemu Gibran.
Karena udah kenal Gibran. Kalau belum kenal Gibran, cuma sekedar ya, nggak terlalu kenal sama Gibran, pakai kata come across. Come across. Come across. I came across Gibran at the market. Kita lanjut lagi. Sekarang yang ini, sebentar. Kok begini jadinya? Ran into. Nah, kenapa dia berdiri sendiri ya? Nah, ya sekarang yang ini. Altamis. How do you say this phrase? Quiet on. Bunyinya OWN tadi gimana yo? Sama dengan warna Quiet coklat. town. Aun. Bunyinya aun. Town. Quiet town. Nah, itu dia betul. OWN bunyinya aun. Tadi contohnya town. Brown. Tadi apa lagi tuh ya? Ada contohnya tadi tuh. Quiet betul bacanya. Hati-hati dengan yang ini. Quiet ini artinya diam. Kalau diam, Miss Yura sering bilang, E-nya di dalam. Kalau yang E-nya dijual di luar, bacanya quiet. Quiet. Yang ini bacanya quiet, agak. Kalau yang ini quiet. Nah, salah, kurang Y. Quiet, artinya diam. Hati-hati seringnya salah ejaan. Oke, kita lanjut lagi. Next. Sekarang Zahira. Ada 3 kata disambung. Think about it. Yes, excellent work. Betul. Think disambung think about it disambung juga. Think about it. Kalau bacanya agak cepet, E-nya nggak bunyi nih. Think about it. Think about it. Next, lanjut lagi. Sekarang gilirannya Talita. Kelihatannya hurufnya beda nih. Bunyinya sama. Similar sound. Nice craft. Dikit lagi. Yang ini, Nice baca yang ini dulu. Bacanya gimana? craft. Nah, kurang tepat. Scarf. Nah, scarf. R-nya duluan baru Scarf. F. Scarf. 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 Ya, Nice disambung. scarf. Nah, itu dia. Nice scarf. Nice scarf. Kalau lagi muji ya, pakai scarf baru. Scarfnya keren. Nice scarf. Let's continue. Sekarang Ryan. Oh, pas habis. Ayo, disambung Ryan. The same, the similar consonant sound. Yuk, Ryan. Tadi Miss Yur bilang huruf C itu bunyinya sama kayak K. Pink car. Itu dia. Pink car. Bunyi C itu kebanyakan K atau S. Contoh cat tuh K. School C-nya bunyinya K. Yang bunyinya S contohnya cease fire. Tahan tembakan. Cease huruf C-nya bunyinya S. Jadi taunya gimana bacanya ini K atau C? Sering-sering buka kamus. Mau nggak mau ya. Oke, Alhamdulillah. That's the end of today's practice. Linking consonant to a consonant sound. Jadi kayak kalau kita ngaji tuh ya agak ditekan bacanya. Apa nama hukumnya ya? Gunah ya? Apa tuh hukumnya? Masih lupa tuh nama hukumnya. Jadi agak ditekan dikit, bacanya jadi agak panjang. Hold, tadi dibilang di videonya hold, ditahan. Tahan tuh agak dipanjangin. Pink car, contohnya tadi. Ada lagi tadi, nice scarf. Bunyi S-nya jadi agak panjang dikit. Nggak boleh cepet-cepet bacanya. Yang lagi tadi, yang ini, quiet town. Quiet town. Jangan cepet-cepet quiet town. Nggak boleh quiet town. Agak ditekan T-nya. Quiet town. Nah, itu dia. Kalau yang nggak sama bunyinya, tadi ditempelin aja. Atau bunyinya kalau bisa dilebur kayak huruf T ketemu TH. Padahal beda tuh ya. TH kan bunyinya beda. Bunyi TH atau Z. Kalau bunyi T, itu beda.
Jadi ditempelin aja bunyinya dilebur. Oke, sering-sering dilatih. Nanti Miss Juliar pilih kalimatnya, latihan lagi, direkam pakai voice note, kirim ke grup. Yang perlu diperhatikan tadi linking sound-nya bisa jadi linking consonant to consonant atau ada linking consonant to a vowel. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Seberapa penting sih kita pakai linking sound? Penting. Itu yang membedakan kalau sesama penutur asli non-native ya, yang bukan penutur asli bahasa Inggris, ini penting yang membedakan. Kalau yang kita yang non-native ngomong bahasa Inggris pakai linking sound, pasti lebih keren bahasa Inggrisnya. Lebih fluent namanya. Dibanding yang nggak pakai linking sound. Ya, jadi yang apa namanya ya? Jadi kita lebih kalau penutur asli bahasa Inggris itu bilangnya lebih natural, lebih mendekati mereka cara ngomongnya. Jadi kalau umpama nih kalian udah lancar bahasa Inggrisnya ngomongnya nih ya, udah pakai linking sound, udah tahu cara kasih penekanan suku kata. Kalau kalian ngobrol di telepon sama penutur asli bahasa Inggris, pasti mereka nyangkanya kalian bukan non-native. Kalian bukan native, kalian itu native, bukan non-native. Tuh, karena terjadi sama Miss Juliar. Punya teman dari Amerika bilang, kalau aku belum pernah kenal kamu gitu, pasti mikirnya kamu orang Asia yang tinggal di California. Di California itu banyak orang Asia ya, orang orang Cina, orang Korea yang memang sudah beranak pinak di sana. Zaman dahulu mah sejarahnya orang Asia, Cina, Jepang itu di sana awalnya. Itu dia. Oke, that's the end of today's class. Alhamdulillah. Sering-sering berlatih ya pronunciation-nya. Salah satunya tadi mengulang kalimat. Bebas yang mana aja diulang di rumah latihan mandiri. Mau dibaca semua lebih bagus lagi. Kalau mau pakai cara Miss Juliar direkam. Jadi kalian bisa dengar suara kalian, oh masih salah bacanya. Diulang lagi. Gitu ya. Oke, thanks so much everyone for joining my class. I'll see you again next week with a new lesson. Oh iya, lupa ngingetin. Um, se- se- Seminggu sebelum akhir Februari, kalian udah ujian ya. Ujian naik level. Level 2 dari kelas teens ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good night everyone. See you next week. Waalaikumsalam, Miss. Kalau Bye. Night, Miss.